आलोचना करा कि बजेट व्यवराध होउछि कि ता उपरे मध्य समस्तंकर नजर मु ओडिशा सरकार 2024-2025 मसीहार वार्षिक बजेट अटकल उपस्थापना करुअछि। बाचस्पति महोदय, यही पवित्र गृह 2024-25 आर्थिक वर्ष निमंते आम सरकार प्रथम बजेट उपस्थापन करने मो पाई अत्यंत आनंद और गौरवर विषय। सप्तदश विधानसभार प्रथम बजेट अधिवेशन मु आपण माननकु स्वागत जनाउछि। राज्यर भाग्य और दिशा परिवर्तन पाई निर्णायक मतदान करिथिबा समस्त ओडिशावासी को मोर विनम्र प्रणाम। यही निर्णायक मतदान राज्य में अब्याहत रहितबा स्थितावस्था प्रति लोकंकर निराशा भावर प्रतिफलन। सेमाने बेरोजगार, पर्याप्त मौलिक सुविधा और भित्तिभूमिर अभाव, गुणात्मक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवार अभाव तथा उदासीन शासन को सह्य करने प्रस्तुत नथिले। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर आशीर्वाद सदासर्वदा आम उपरे रहिछि। आम सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दूरदृष्टि संपन्न एवं गतिशील नेतृत्वर मूलमंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास रे विश्वास करती। अंतर्भुक्तिकरण समस्त उपादान गुड़ी को प्राधान्य देवा आम विकासर आभिमुख्य। आमे सामाजिक अंतर्भुक्तिकरण समाजर सबु वर्ग को गुरुत्व प्रदान सह राज्यर समस्त अंचल सामग्रिक विकास उपर ध्यान केंद्रित करिमु। आम यशस्वी प्रधानमंत्री सर्वदा चारिटी प्रमुख श्रेणी यथा गरीब, महिला, युववर्ग एवं अन्नदाता कृषकों को सर्वाधिक महत्व दे आसिछंती। सेमाने आवश्यकता, सेमानंकर आकांक्षा एवं सेमानंकर कल्याण आमर सर्वोच्च प्राथमिकता। सेमानंकर जीवन शैली को उन्नततर करिबारे सरकारंकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। सेमानंकर सशक्तिकरण और कल्याण देश को निश्चय आगू बढ़ाइबो। समस्त योग्य लोकों को सुविधा सुजोग निश्चित भाव में प्रदान करने पाई स्वच्छता अवलंबन कराजिबो। उपलब्ध संबल को निरपेक्ष भाव बंटन कराजिबो एवं एथिरे कौनसी भेदभाव और तारतम्य रहिबो नाही। निर्वाचन इस्ताहार रे आमे ओडिशावासी जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आनिबा को प्रतिश्रुति देइथिलु। समस्तंक पई समृद्धिर प्रतिश्रुति देउथुबा सामग्रिक विकास प्रति आमर संकल्प और दृष्टिकोण जोगु ओडिशावासी आम उपर आस्था प्रकट करिसंती। आम सरकार एथिपाई आवश्यक समस्त प्रकार पदक्षेप ग्रहण करने को सफल उद्यम जारी रखिबे। प्रशासन एवं जनसाधारण मध्य वस्तुत और नियमगत भाव सृष्टि होइतिबा दूरत्व को हटाई आम सरकार एक सठिक प्रयास आरंभ करिसंती। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व में ओडिशा को असीम सुजोग प्रदानकारी राज्य में परिणत करी आम परिकल्पित स्वप्न को साकार करने आमर लक्ष्य। ओडिशार अपार सुजोग को उपयोग करी एक विकसित भारत गठन आमर लक्ष्य। यह हासिल करने आमको एक विकसित ओडिशार परिकल्पना करने को हबो, जहाँ एक उज्जवल भविष्य आवश्यक भित्तिभूमि को पुनर्जीवित करिवो। ओडिया अस्मिता, ओडिया राइज, विश्व वंदिता, विश्व विदित, नुआ परिभाषा, नुआ दिगंत, विकसित ओडिशा, विकसित भारत।
ସାମଗ୍ରିକ କଲ୍ୟାଣର ପ୍ରମୁଖ ବାହନ ଯଥା ସଂସ୍କୃତି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ନାଗରିକ ଅଭିମୁଖୀକରଣ, ଯୋଗାଯୋଗ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିରତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛୁ। ଏପରିକି ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ନିମିତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା, ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ଉପମହାଦେଶ ଏବଂ ଏହା ବାହାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାର୍ଲି ସହିତ ଆମର ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଇପାରିଥିଲୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ ସେହି ଗର୍ବର ଭାବନାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବାର ସମୟ ଏବେ ଉପନୀତ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ତ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷେ ଜୟ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ, ତାଙ୍କରି ଔରସେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୁହି କେଉଁ ଗୁଣେ ତାଙ୍କୁ ସରି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ। ଆମର ମଧୁର ଭାଷା, ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସଂସ୍କୃତି, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କଳା, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଗୌରବମୟ ଅତୀତ ଏହାର ପରିଚୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିନା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଗୌରବ ବଜାୟ ରଖିବା ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଆମ ସରକାର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏଥିପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ।